प्रथमं शिरसदेवं गौरीपुत्र विनायकं भक्ताभ्यासं शरणित्तमा मयस्कामा सिद्धये। प्रथमं वक्र तुण्डं च एकदन्त द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गकं गजवर्ण चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्न राजं च धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं च गजाननं द्वादशैतानि नमामि त्रिसन्ध्यं च पठेन्नर नास्ति विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं लभेत् ध्रुवं। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं। जपन गणपति स्तोत्रं शर भीमाशयी फलं लभेत् संवत्सरे सिद्धिं च लभते नात्र संशय। अष्टाभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा च समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् शुद्ध गणेशस्य प्रसादत इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्। एकदन्तमहाकाय लम्बोदर गजाननं विघ्ननाशकरं देवं हिरम्बं प्रणमाम्यहम्।